Guys, ayun po, matapusan naman po yung isang unit. Yung binabaping po natin to. Buo pong pintura yan. Sober po yan. Bagong pintura po yan. Tapos na naman po yung isang unit na ginagawa natin. Ayan. Ayan po. Ayan po, ayan. R300 po yan. R300 FB po. Ayan. Tapos na naman po. Salamat po at nakatapos na rin ng isang unit. Ayan. Yan po. FB po yan. FB. L300. Mitsubishi po yan. Mitsubishi L300. Yan. Salamat po sa panonood. Ayan. Pakita ko po sa inyo kung paano yung finish niya. Finish po ng piniturahan po. Yan po. Yan, maraming salamat sa panonood. Thanks for watching.